Dobrodošli natrag u Špicu s Macanom. Nakon teških političkih i ratnih tema, evo malčice lakše teme. Pop glazba. Pjesma Mamma Mia, koju ne izvodi ABBA, nego Grše. Izvođač iz Dalmacije, prva je domaća pjesma koja je zauzela prvo mjesto Billboardove liste najslušanijih pjesama u Hrvatskoj. Dakle, još jednom, prvi put otkad postoji ova lista, nešto više od godinu dana, na prvom mjestu na listi za Hrvatsku jest jedan izvođač iz Hrvatske. Tom listom uglavnom dominira izvođači iz Srbije. Tek su tu i tamo pojavi neki svjetski hit, no domaćih izvođača u načelu nema. Billboard ima razmjerno pouzdane alate kojima mjeri slušanost pjesma po pojedinim zemljama. Dakle, streaming ili prodaja digitalnih albuma i oni jasno pokazuju da se eto do Gršeta hrvatski pop u Hrvatskoj nije baš slušao. Ili se sluša dramatično manje nego izvođači izvan Hrvatske. Zašto je tako? Što Hrvati doista slušaju? Zašto slušaju to što slušaju? Zašto postoji tako velika razlika između, na primjer, glazbenog trenda na YouTube-u, gdje ponavljam gotovo da i nema hrvatskih izvođača i onoga što vrte hrvatske radio postaje, koje vrte pjesme kojih niti na Billboardovoj listi, niti u trendizima faktički nema. To su samo neke od pitanja na koje pokušavamo naći odgovore u razgovoru s našim gostima, Dubravkom Jagatićem, glazbenim kritičarom Nacionala i Milanom Majrovićem Stilinovićem, komunikacijskim savjetnikom HDS CAMP-a, ustanove koja itekako dobro i pozorno prati što se zbiva na hrvatskoj glazbenoj sceni. Dobrodošli. Što se tu događa? Dakle, kako je ta razlika nastaje? Postoje dva svijeta. Jedan u medijima, u mainstream medijima, na radiju i na televiziji, a drugi koji stvarno vodi svoj život. U principu je zanimljivo, sve je krenulo kad se pojavila ta Billboardova trading lista, koja zapravo i nije toliko precizna i ne može se toliko primijeniti na Hrvatsku kao na neke druge zemlje gdje su neke stvari puno uređenije. Recimo, mi nikad od Hrvatske diskografske udruge nismo dobili precizne, inače od diskografa, precizni broj prodanih primjeraka fizičkog nosača zvuka, koji bi se trebao uzeti u obzir. S druge strane, tu bi trebalo uzeti svakako i slušanost kroz radio stanice, koliko se koja pjesma emitira i koliko je taj zapravo izbor, slobodan izbor glazbenih urednika, koliko su to želje publike, odnosno slušatelja, a koliko je to zapravo nekakva formatirana stanica i nekakav dogovor s diskografijama da se nekoga više sluša. Puno je tu jako faktor koji utječe na to što je najslušanije, što je malo slušano. Kada pričamo o tradingu Billboarda i sjajnoj poziciji Grša. Znači trending, znači samo da možda brzo govorimo, trending je ono što se pokazuje prema slušanju. Da objasnimo ljudima što se, mlađi to znaju, ali za one starije, dakle, prilikom svakog slušanja se bilježi da je netko povukao neku pjesmu, poslušao i zna se koliko su ljudi to poslušali. Nema nekog posebnika koji to treba mjeriti, to se automatski bilježi. Načelno da, ali se tu zanemaruje ona druga fizička strana. Isto tako, dakle, imate vrlo jaku nezavisnu scenu, alternativnu scenu u Hrvatskoj, gdje imate izvođače koji možda nikad nisu bili emitirani na nekoj od 150 radio stanica u Hrvatskoj, ali će bez problema rasprodati tvornicu i prodat će 2500 ulaznica. Dakle, tu je opet nekakav nesrazmjer. Jer su do publike došli izravno? Vrlo često nastupima, ali prvenstveno kroz društvene mreže. Jer danas bez društvenih mreža kao da vas nema. Dakle, ako nije na Facebooku, kao da se nije niti dogodilo. S tim da to već govorim o starijoj generaciji kad govorimo o Facebooku. Dakle, govorimo o Instagramu, o TikToku, o ostalim servisima gdje se vi možete i trebate reklamirati da dođete do toga. Dakle, po meni su tu mediji zadnji u cijelom tom nizu koji bi praktički trebali biti ti kao što su nekada bili, koji su diktirali neke glazbene trendove. Oni danas kasne strašno. Pritom govorim i o televiziji, i o radiju, i o novinama. Dakle, mi pričamo o trepu kao o nekakvom novom glazbenom pravcu koji je praktički već 10 godina na sceni u cijelom svijetu i gotovo pa dominantni glazbeni žanr. Kod nas što bi bio trep? Ko će objasniti to? Pa najjednostavnije trep je nekakva izvedenica glazbenog žanra iz hip-hopa sa specifičnim ritmovima. Da sad ne ulazimo jer ima vrlo široko gledateljstvo, mlađi publici je to potpuno jasno, ali jedan oblik hip-hopa, ostanimo na tome. Ne? Ali dosta drzak. Ali sadržajno, tako je, sadržajno ga karakteriziraju, dakle, često vulgarni stihovi koji dolaze iz ulice u kojima se komentira život kako je krenulo iz Amerike i njihovi geta, a onda se preselilo i u naša geta.
onakva kakva jesu geta kod nas, dakle iz nekakvih podruma u kojima Znači se nikako politički dila, u korektne, kojima se- seksualne aluzije, muške, ženske, tako sve. Tako je. To je jednostavno, a internet to dozvoljava i svim drugim granama, dakle umjetnosti i YouTube, sve vrste mogućih stvari dozvoljava. Ali nema ili drugi inhibicija, servisi. današnje generacije jednostavno se ne boje o tome razgovarati. Pa današnji klinci već su toliko toga vidjeli puno prije nego što su njihovi roditelji shvatili da oni znaju upaliti kompjuter i jednostavno i čak i jezik i vizualni kodovi koje ovi naši novi artisti i hrvatske, ali i regionalni uopće trap artisti koriste je nešto što je klincima danas, ako ništa drugo, zanimljivo za početak, zato što je glasno, zato što je otvoreno, zato što je drsko, a to je često ono što hrvatska klasična pop glazba nije. I ona klasična pop glazba koju puštaju hrvatske radio postaje i hrvatske nacionalne televizije. Zato što oni se obraćaju jednoj drugoj publici, imaju nekakav drugi biznis model. Na internetu, na YouTubeu nema biznis modela. Svaki novi artist postavlja zapravo svojim identitetom, on uspostavlja i promovira svoj biznis model. Svaki medij de facto. Tako je, on ima svoj medij. Dakle, svačiji YouTube kanal i Facebook je danas njegov medij. Sad je pitanje koliko ćete naravno publiku osvojiti svojim novim, svježim stavom. Ako ćete i danas pjevati samo nježne balade o ljubavi, pa vjerojatno ćete dobro proći negdje na nekakvim festivalima, na različitim radijskim stanicama, ali nećete osvojiti mladu digitalnu generaciju koja igra video igrice, koja gleda Netflix i želi brze, atraktivne i aktivne stvari. Imamo dosta sličnosti između Hrvatske i Srbije, ali sad smo prvi put dobili izvođača da je dospio na vrh te ljestvice. Dakle, slušamo neki izvođači iz Srbije i to nikome nije problem. Dakle, toj generaciji oni očito preferiraju muziku, uopće ne gledaju odakle dolazi. Nisu važne nikakve granice, nije važan jezik, važno je da im se sviđa muzika. Dapače, ono sve što dolazi iz Srbije je toliko još i zanimljivije. Pritom su oni daleko prije Hrvatske krenuli sa tim trepom, odnosno iz nekakvog turbo folka koji je dospio do jednog vrlo, vrlo visokog nivoa glazbene produkcije koji se može zaista usporediti sa i američkom i europskom i svjetskom produkcijom. Došli su do tog nivoa da se onda u taj turbo folk upetljao hip-hop, odnosno trap, i tu je nastao ono što se u Hrvatskoj kolokvijalno zove trap cajke. Nova generacija je to normalno prihvatljivo, jer to nije nešto s čime su bombardirani. To nije što njihovi roditelji kažu, slušaj, to je dobro. Da li uopće roditelji znaju što slušaju? Pa, vrlo malo, vrlo slabo, i što više ja najčešće čujem, ja ne znam šta je taj trap, ili taj trap je meni grozan. To je sve što ljudi znaju. Gotovo da ne mogu nabrojati niti jednog izvođača, niti mogu opisati, niti su ikada slušali nešto. Roditelji to u većini slučajeva, koliko ja znam, iritira, ali tu se ništa nije promijenilo. Prije 30 godina je roditelje su iritirali punkeri, prljavo kazalište, su bili čudni šta ovi rade. I džez je bio čudan. 50 godina džez je bio čudan, dakle svijet je onakav kakav treba biti. Mladi ljudi slušaju muziku koja je njihovim roditeljima čudna i wow. Da, ali prvi put oni mogu birati baš bez ikakvih ograničenja. Posrednici su sad ugroženi, de facto mediji su pred tim izazovom, jer oni mediji cijelo vrijeme kukaju da gube mlade publike, ali evo razloga jasnoga zašto ga gube. Ne žive s njima. Pa tako je, da, a ne samo televizija, nego i ostali mediji koji jednostavno ne emitiraju tu glazbu, što je stvarno smiješno. I onda dolazimo do bizarnih podataka da nekakav trap izvođač nastupi u nekoj dvorani sa par tisuća ljudi i ovako će rasprodati taj koncert, a nikoga nikad nije čuo na niti jednoj radiostanici. Dakle, tu nešto ne valja, ne sa izvođačem, nego sa urednikom te radiostanice koji nikad nije to nešto puštao. Ipak je stvar prolaska vremena. Dakle, mladi trap izvođači, konkretno i regionalno, ali govorimo o hrvatskima, dakle, trebali su neko vrijeme da shvate da sa eksplicitnim stihovima, ono što Amerikanci zovu explicit lyrics, ne možeš doći na nacionalne radijske i televizijske postaje, barem ne u ono nekakvo prime time vrijeme. Dakle, oni su neko vrijeme, zabavljajući se na koncertima, na manjim gažama, na eventualno drito velikoj bini u tvornici, stvorili publiku, dakle, ali sa takvim stihovima u jednom trenutku moraš shvatiti da ne možeš prijeći u mainstream. Vojko V je prije nekoliko godina, dakle, iz hip-hopa strašno uspješno, da ne govorimo o Porinima, strašno uspješno prešao u mainstream. Nakon njega se prvom to od stvarnih kao trepera hrvatskih dogodilo Hilsonu Mandeli. Najprije je imao također onu jednu prijelaznu fazu kada se udružio sa Popektom, dakle sa Žažom, imali su fenomenalno uspješan hit Ova ljubav. Tu radijski urednici čuju za Hilsona Mandelu. Aha, vidi ovo je nešto moderno, ovo je nešto novo, ali tu i široka publika čuje za Hilsona Mandelu. On je jedan od tih predvodnika crossovera trepa u hrvatsku mainstream
pop glazbu. Ne bismo to još uvijek zvali popom. Ali to se sada, kao što se sve ubrzava, to se sada sve brže događa novim mladim artistima. Grša je krenuo prije 4 godine iz Trilja. On je izdao album prvi 2020. godine usred korone. On je danas trending, ali ne samo trending. Dakle, ova pjesma, on već nekoliko tih godina jednostavno njegovi spotovi imaju po par milijuna pregleda. Da, vrlo je zanimljivo, do 6-7 milijuna, što su impozantne brojke. Zato što ga nema u mainstream medijima, pa onda mlađa publika ide to ponovno gledati, šera, gleda još jednom, jer ga nemaju, većina njih. I nema ga na radiju, nema ga na sad se događa zanimljiv obrat. Shvatili su dečki da ima nešto i u radiju, da ima možda nešto i u televiziji, pogotovo kad imaš sve bolje spotove, sve bolje produkcije, što se našim treperima također događa. Dakle, oni sad rade takozvane radio-friendly verzije. One verzije čistih pjesama u kojima nema psovki, u kojima nema vulgarizama, pa se one mogu vrtiti, tako da je, evo, Gršo... A što na koncertu, što onda na koncertu pjevaju ovu pravu? Ne, na koncertu pjevaju integralnu verziju na koju se svi zabavljaju i djeca se zabavljaju. Ja sam gledao snimke, dakle, iz Drita, poslao sam svoju kćer jer ja tu večer nisam mogao ići sad kad je bio zadnji Drito. Ona je bila moj špijun i ona se super zabavljala. Sva se ta mlada publika fenomenalno zabavljala. Trap izvođači ili konkretno Hillsong, Kuku, svi koji su mu bili tu večer, imaju sjajan odnos s publikom. Ta publika je vezana za njih. Oni svi zajednički dijele nekakvu energiju koja je i otkačena, koja je i drska, koja je i neozbiljna, koja je ono mladalačka energija. Postoji izreka da je trap novi punk, što je ono bogohuljenje punka, ali zaista je. Odgovara nekim zakonitostima, jer punk isto nije imao podršku. Bio je osuđen sa svih strana, slušali ga specifična vrsta publike. Tako je danas i sa trapom zapravo. Da, ali samo da bude jasno, mi ćemo staviti onaj link na pjesmu, da se to može na ovim novim tehnologijama. Oni će vam biti zahvalni. Oni će biti zahvalni, a nadam se da ćemo biti tako slušani. Da će šerač špicu nazad. Ali da se može osjetiti taj vibe, to nisu cajke. Mislim, ako se spominjemo da izraz trap cajke, to nema nikakve veze s cajkama. To je urbano, to je životno. Naravno, da. Onaj dio cajke koji ljudima upada u oči je način pjevanja. Ima jako puno tih izvođača, naročito iz Bosne, čiji način pjevanja je gotovo pa jednak kao turbo folku ili narodnjačkoj glazbi. Da. Ali nova mlada publika nema nikakvu asocijaciju kako mi stariji imamo prema takvom načinu pjevanja. Njima je to samo jedan novi, drugačiji način pjevanja koji im je možda čak i vrlo simpatičan. I koji je sličan stranim ritmovima, dakle engleskim, američkim, brazilskim, drugih hitova. Tu ima reggaetona puno, zapravo bit je vrlo sličan. Tekst je drugi, ali ovo je tekst kojeg oni govore, kojeg oni mogu pjevati, ako ne na svom jeziku, onda na vrlo sličnom jeziku kojim je jako fora. Dakle, srpski ili bosanski ili, ne znam, slovenski do nekog slučaja. Da. Pa ja mislim da su ovi prostakluci koji dolaze iz Srbije da su im fora. Jel tako? Mislim, kad oni čuju prvi put ove njihove stihove, koji su onako malo vulgarniji. Ali ono što je meni pomalo bizarno i nevjerovatno činjenica da kad ti treperi čiji stil se zasniva na stihovima, koji ih izgovore tisuće u jednoj minuti, da sva ta publika zna sve te stihove. Dakle, kad oni repaju, odnosno trepaju, sva publika, 3000 ljudi zajedno s njima to. Dakle, ti klinci to uče napamet te stihove. Ali recimo, kod Grže da sam primijetio, i morao sam otići gledat, ja sam se morao upoznat s ovom temom, ovo više kolega Čekaj, to je prvi Gršetov spot koji ste gledali. Moj prvi, eto, znači ja sam apsolutno staromoda, znači išao sam gledat Mamu Miju, išao sam gledat, slušao sam pjesmu i onda gledam tekst. Slušamo žandarmerija, znači nije hrvatski, to je Srbija ima žandarme i žandarmeriju i on kaže žandarmerija kao ureduje nešto. Kažem, hajde da vide tekst ili fakat ili dobro čujem. Znači onda vidim taj miks koji je de facto... Nema tu ispravnosti nikakve. Nije vezano, kažem. On jednostavno koristi onaj izraz koji je se uvriježio. Tako, koji mu je sjeo. Možda u njegovom društvu to za policiju kaže žandari i to je žandarmerija. To im je, skužio sam da nema tih granica, da to je jednostavno fluidno i da se niko ne opterećuje. Ono što bi, znači, kako pomoć da dođu mislim, s tim friendly verzijama. Jer ja mislim da su ljudi šokirani kako doći u medije. Ljudi su šokirani kad imamo cice, guzice, svašta, ne znam što, otvorena aluzija na seks iz muške i ženske strane, bez obzira koji izvođač ili izvođačica, ne? Ne znam što bih rekao na to, mislim, to je oduvijek dio show biznisa i glazbe, gola sisa i guzice. Ali sad smo baš, verbalno smo eksplicitni, što je možda, mislim, šok ljudima koji bi
koji će sad možda... Ali Zato to je što je radijskog sloboda urednika. izražavanja daleko veća i potpuno drugačija nego što je prije bila. Nema nikakve kontrole, ono što je Milan rekao na početku. Dakle, svaki izvođač je medij za sebe. Dakle, on ima svoj kanal preko kojeg može, ako želi psovati 24 sata na dan. I nekoga želi slušati, ne? I nekoga želi slušati, upravo tako. Imate takve izvođača koji su poznati po tome da su im svi tekstovi zaista prepuni psovki. Ali s druge strane trebate razumjeti radijske i televizijske urednike i direktore programa koji imaju svoju publiku zadanu, koja je već određena. Oni imaju svoje postavljene biznis modele i njima se, koliko god nešto bilo trending na YouTube-u i to slušala djeca od 15 do 20 godina, ta djeca uopće nisu njihova ciljna publika za njihovu radijsku postaju. Da, ali govorimo li samo o toj djeci, zar nije to nešto starija publika, ne? Pa ovdje govorimo negdje o publici 25 do 30 godina za trep, tu su nekako najstariji. Da, ali baš ti nedostaju medijima, kako shvaćam, svi mediji kažu ti su nam nedostižni, klasični mediji. Zato mediji ne prate ono što se događa na sceni. Da se malo maknemo od trepa samo, pa pogledamo tu nekakvu nezavisnu scenu ili žanrovski raznoliku, govorimo o world musicu koji ima sjajne izvođače, reggae ili nekom drugom žanru, mediji to svejedno ne prate. S kojeg razloga morat ćete pitati nekog s te medijske scene, odnosno sa neke radio stanice, zašto toga nema u eteru, jer ono što nedostaje danas, a bilo je recimo prije 30 godina, to je da publika sama može izabrati, ali imala je na uvid nešto. Danas prosječan konzument glazbe nema vremena otići na internet i češljati svaki dan gledati šta ima novoga. To je drugačije vrijeme, drugačiji pristup glazbi, drugačija konzumacija glazbe, potpuno sve drugačije. I algoritmi to apsolutno definiraju. Dakle, ti jednom kad izabereš trep, vjerojatno dobijaš na TikToku stalno more of the same. Znači još puno više istoga. Algoritmi su tu jako puno napravili i onda to on povlači da jednostavno to slušaš dalje bez gleda. A kako izgleda ova klasična scena? To vi dobro, ja mislim, pratite i brojite. Klasična scena ide jako dobro, kao i ja mislim cijeloj hrvatskoj glazbenoj sceni, zbilja u svim različitim žanrovima, pogotovo ovih zadnjih godinu dana, od kad su se korona restrikcije makle. Mislim da se koncertira puno, da klasična, ajmo reći, pop scena jako dobro funkcionira. Evo, jako je zanimljiv fenomen ovo što se dogodilo zadnjih nekoliko tjedana isto. A to je opet pitanje publike i tko ima koliki raspon generacija publike, pa se prije par tjedana dogodi da Parni Valjak i Prljavo kazalište izdaju nove singlove, da oni zasjedaju na radijske postaje. To su također dva benda koji nemaju sigurno nikakvog problema napuniti arenu ili nekakve velike koncertne prostore na koje trep izvođači koji imaju milijune pregleda ne mogu još niti sanjati o njima, zato što je glazba jednostavno spor biznis. Ne možete se pojaviti preko noći, imati 1, 2 ili 3 hita, treba vam 5, 10, 15. Trebate kao Matija Cvek, by the way, koji je nova velika, dakle, zbilja pop mainstream zvijezda, koji je prošao cijelu Hrvatsku zadnjih 10 godina, samo što ga mi svi nismo znali ili većina ljudi nije znala da Matija obilazi na terenu. Bez terena nema uspjeha. Dakle, nije ni Petar Grašo punio 2 arene prije 30 godina kad je počeo. Ali isto treba primijetiti da gotovo sve te velike zvijezde pune velike prostore. Dakle, ako hoćete narodnjačku zvijezdu, napunit će arenu. Urban sa simfonijskim orkestrom napunit će arenu. Iron Maiden napunit će arenu. Dakle, imate više glazbenih žanrova, a to je publika ima ogroman izbor danas. I sve to publika pokriva. Gotovo, ja ne znam zadnji put kad sam čuo da je neki koncert propao. Gotovo su svi koncerti puni. Da, ali imali smo zgrožavanje kad su nekakvi popularni izvođači sa istoka dolazili i punili arenu 2 dana za redom. Dakle, tad smo imali komentare po medijima, ali nemamo komentare da promoviraju, evo, recimo, Gršeta i ove stvari koje se događaju dobre na našoj sceni. Pa ja mislim da je sad potpuno sve otvoreno, da zaista svakom je ponuđeno sve da razveseli svoju publiku i da publika bude zadovoljna što može vidjeti svog izvođača, bez obzira što radila. Kažete da treba puno raditi, ali imamo 27-godišnju Aleksandru Prijović, koja je regionalna zvijezda i koja je navodno prodala nevjerojatni 3000 ulaznica. Ali nije počela jučer. Ali 27 godina ima. Tako je, da. Znači, počela je vjerojatno sa 7-8, da se razumijemo, kao i svaki vrhunski glazbenik, izvođač. Počela je vjerojatno ja ne znam, ali pretpostavljam da je počela sa pjevanjem u osnovnoj školi, pa možda u nekom zboru, možda nešto slično. Naš Neni Badrić, pa nešto. Ima fenomenalne autore koji pogađaju točno to. Dakle, taj žanr za kojeg će uvijek biti na Balkanu prostora. Dakle, žena, pjevačica koja pjeva nekakav pop u
kojem imate etno, ima popa, ima različitih elemenata, ali to je još uvijek nekakav, ajmo reći, balkanski pop na nekoj finoj razini. Kad pogledate njezine spotove, govorimo o vrhunskoj produkciji, dakle to je atraktivno. Kad netko pogleda taj spot i čuje pjesmu koja ulazi u uho, njezini autori znaju jako dobro napraviti pjesmu koja u ovoj publici ex-Jugoslavije ulazi u uho, nemamo se tu što čuditi. Žena ima gotovo 30 milijuna pregleda zadnjih nekoliko spotova, to je to. U Srbiji postoji nešto što se zove glazbena industrija koja se teško može usporediti sa hrvatskom glazbenom industrijom. Kad pričamo o srpskoj glazbenoj industriji, onda je to što kaže Milan. Dakle, spot koji je koštao vjerojatno 30.000 eura, ulaganje u kostime, ulaganje u ovo, ulaganje u ono. Dakle, ogromna ulaganja da bi se kroz njezine nastupe i medijsko eksponiranje onda taj novac onima koji su uložili vratio natrag. Kod nas se to gotovo nikad ne radi, vrlo rijetko. Ja nisam čuo zadnjih 30 godina da je nekakva diskografska kuća odlučila uložiti jako puno novaca u nekog mladog izvođača, znajući da će za 5 godina dobiti taj novac natrag. To je bilo prije normalno, zar nije to radio Škarica? Nekad je to bilo normalno, ali nekad su i mediji bili drugačiji, pristup muzici je bio drugačiji. Škarica je birao one kojima će se raditi spotovi. Pa to kažem, ali je dao im priliku. Mnogima je dao prvu priliku. Morate znati da nova generacija danas potpuno drugačije sluša muziku. Njihov način zezanja, način života, ono što je njima primarno u životu je nešto što sve zajedno dovodi da im se to sviđa i to je dio te zabave, takva vrsta muzike. Nama koji ne živimo taj život i nismo više budni do 5 sati ujutro, niti ćemo se nadrogirati i napiti i ne znam šta svaku večer, njima je to normalno, nama nije. Ali možda smo mi tako nekako slično živjeli prije 30 godina, pa su se naši roditelji zgražali. Dakle, oni imaju jednu svoju potpunu slobodu, svoj život i ono što mi je Hilson Mandela u jednom intervjuu rekao kao internet su naše ulice. Ono što su nama bili ulice i parkovi, to je njima danas internet. Oni imaju sve te komunikacije putem interneta i to savršeno funkcionira do te mjere kad neko izbaci singl u roku 24 sata je 100.000 pregleda ovako. A to je fascinantno, to su fascinantne brojke. Samo bih htio reći što zgražanje sad, jedan dio mlade djece sluša trap, Djeca današnja, ja imam 3 tineđera, ne mogu suditi po njima, premali mi je uzorak, nažalost, ali koliko vidim u društvu, oni svi slušaju sve. Očito je ljudski mozak puno kapacitiraniji nego što smo mi mislili koji smo organi samo na televiziji i na radiju. Dakle, ljudski mozak, jer oni meni citiraju stihove pjesama 80-ih na kojima sam ja odrastao i ja ih nisam nikad naučio, makar sam ih čuo 100 puta. Oni danas uz YouTube i Lyrics video odmah nauče stihove. Oni dakle znaju i Eurythmicse i ne znam koga, Talking Headse, ali njima je fora i otići na koncert Daleke obale, fora im je otići na dobru zabavu, na trap Hillsona u tvornicu. Dakle, konzumiraju puno toga i nisu vezani na onakav način kakve su prethodne, pa i možda naše generacije bile samo možda za jedan profil glazbe, pa si bio ili si slušao Haustor ili si slušao metal. Današnja djeca iz mog iskustva, oni većinom slušaju sve, nešto vole više, nešto vole manje, ali tamo gdje im se sviđa i gdje je nekakva otvorena energija u vezi glazbe, oni dolaze tamo. Mi smo se nekad ipak dijelili na nekakve punkove, hašomane, metalce, šminkere. Danas toga nema. Danas slušaš svakako muziku. Prije si rekao, ja slušam, ne znam, Ramonse i Clash i svi su znali, aha, to ja isto slušam, ajmo se družiti. Danas svi slušaju sve i teško ćeš se preko glazbe identificirati kao što smo mi to znali raditi. Dobro, ali ipak ova trap ekipa nekako još u pozadini. Dakle, primarno zato što je mediji ne prepoznaju, ali to nadilazi. Ali to se mijenja. To se dakle mijenja malo pomalo, ali zadnjih nekoliko godina i vidimo dakle sa ovim svim ulaskom, pa i ovo što Grše završi na Billboardu nekoliko tjedana sad već za redom. Pa i mi pričamo o njemu. Mi pričamo o njemu. To se pomalo događa. Mi smo prošle godine Hrvatska nagrada publike Cesarica, već ovu godinu je bila Mijač, djevojka koja se pojavila sa prvim singlom, nije ona trap, ona je nekakav R&B, ali bliska toj trap sceni, često nastupa s njima. Djevojka je bez problema, dakle, nekako vrlo brzo zapravo prešla u radije. Prošle godine na Cesarici, dakle, nagrada koja se zove Cesarica, je bio Hilson Mandela. Sljedeće godine je vrlo izvjesno, ne bi se baš iznenadio da bude možda Grše sa ovom zato što oni mogu preko društvenih mreža više mobilizirati ljude, fanove da glasuju, nego svi mi preko klasičnih medija kad imamo... Zašto su oni prepoznali, ko što je Milo neku televiziju i sad rade te radio-friendly pjesme i prilagođavaju eteru? Zato što na internetu nema toliko novaca, nema mogućnosti zarade kao što može biti na radiju, odnosno na televiziji, da dobiju nekakve ipak tantijeme što se tiče emitiranja. Streaming donosi novac, ali je vrlo mali novac
I što se tiče samih izvođača, vrlo malo novaca oni dobiju. To je sad već jedna druga tema i jedna onaka globalna priča koja se pokušava riješiti. Ali zato Srbi rade ovu cijelu priču, rade ovu cijelu industriju da to nekako vrate, da se ne, ajmo reći, životari od tih malih. Mislim da je baš Grše, nisam siguran, ali mislim da je on krenuo sa svojim spotovima kroz YouTube i došao je do tih nekakvih brojki koje njemu donose novac, upravo kroz te spotove. Dakle, jer vi imate nekakve zakonitosti, ako pređete 1 milion, dobijete taj postotak toliko novaca, nešto slično. Dakle, on je to uspio napraviti. On i preko interneta... Prešao je taj prag, onaj osnovni. Ali igra je puno šira, naravno, to znamo, igra je puno šira i od samo širenja na radio i medije i ubiranja tantijema. Dakle, to je jedna stvar. Kad dođete na radio i medije, vi ste televiziju, vi ste onda prepoznatljivi širem krugu publike. Tu vam se otvara novi pul zarade za izvođača. A to su sponzorstva, to su marketinzi, to su reklame, to su pojavljivanja na festivalima. Novi angažmani, vi tad postajete stvarno, ali nitko to ne može napraviti preko noći. Ponovno, sigurno nije ni Oliver Dragojević to napravio. Ne bi se kladio. Vojko V je to preko noći napravio. Evo, on je napravio, ali ima takvih autora... Ali ima prije toga puno godina dječaka, a onda je sad već, dakle, ima minuli rad dječacima. Ali se maknuo od dječaka i napravio nešto posve novo. Dakle, kogod je napravio nekakav pionirski istup, to je ono praktički povijest rock'n'rolla. Kogod je napravio nekakav pomak, nekakav iskorak, bio je primijećen. Kad si primijećen, ako znaš što je novči, ti ćeš napredovat i mijenjaš kompletnu glazbenu scenu. Ok, onda imamo li razloga za optimizam? Tu ćete mi vi što se meni tiče, apsolutno da. Jer imali smo, ajmo reći, par zadnjih teških godina. Dakle, imate bar naša generacija, ili moja generacija, odlaze vam pjevači s kojima ste odrastali i ostalo? Da. Međutim, teško mi reći naša generacija da sam ja stalno u glazbi, svaki dan. Ne? Ali recimo, malo starija generacija ne zna što se događa na sceni, jer se scena događa na internetu. Ne na radiju, ne na televiziji. I oni misle da se ništa ne događa. Pa se meni događa da sretnem nekog starog poznanika i kaže, jel se dogodilo nešto osim Novog vala u Hrvatskoj? Naravno, itekako, svake godine, izuzetno je bogata scena. Trenutno je scena takva da ja ne znam kad je bila toliko sadržajnija. U svim glazbenim žanrovima govorim. A pritom su u pitanju izvođači koji jednako nastupaju i u Hrvatskoj, i u regiji, i u Europi. I imaju samostalne turneje, jako puno nastupaju, ali opet mediji to ne prate. Dakle, muzičari pokazuju što znaju, publika ih voli, dolaze u njihove koncerte i samo su radiostanice i novine te koje ne prate ono što se događa na terenu, a zašto ne bi vlast. Mislim, da probijemo te radije. Ja vjerujem da ima interesa, naravno, diskografi, izvođači, autori. Diskografi, više manje, to se isto jako mijenja. Da, nisam baš impresioniran s tim svim. Postoje manji nezavisni diskografi koji se bave ovom scenom, posebno jedan, dakle, i možda nekad to krene od jednog čovjeka i onda se kao u svakoj kreativnoj industriji možda zakotrlja neki val. Tako je vjerojatno krenulo i u Srbiji od nekoga i u Bosni od jednog čovjeka i onda njegovog tima, pa se onda nešto tu dodaje. Ali htio bih samo reći, nemojmo samo padati u zamku misliti da mladi ljudi slušaju samo mlade izvođače. Kad pogledamo, mi smo napravili u ZAMP-u, dakle, provjeru ko su glazbenici koji su imali najviše prodanih karata prošle godine na svim svojim samostalnim koncertima. Broj 1 je bio Petar Grašo. Kad pogledate, naravno, Grašu prolazi sve generacije publike. Broj 2 su bili Dalmatino, a kad dođete na koncert Dalmatina, onda vidite da su tamo, bilo u Varaždinu, Splitu ili Osijeku ili Puli, ljudi u srednjim 20. i 30. godinama. Oba gospoda iz Dalmatina imaju negdje 50 pa i više godina. Dakle, nema glazba baš te takve granice. Jako je široka, scena je jako bogata, ali meni je drago reći da su recimo u tih top 15 se probili dva mlada glazbena imena, od kojih je jedan Matija Cvek, dakle koji je isto počeo samostalno tek prije par godina i od kojih su drugi Silente, ali i njima je trebalo 10 godina da dođu u top 15 hrvatskih. Sve drugo su Grašo, Parni Valjak, Bebek, Rozga, Doris, dakle ljudi koji su na sceni generacijama već svojim pjesmama i svojim identitetom uspostavili publiku. Ali i muzičari koje mediji isključivo i vrte. Da, pa to oni su ti koji promoviraju koji slušaju. Ne svi. I tu imamo, naravno, nikad nije jednostavno, pa ni ovo. Imamo u hrvatskom eteru bendova ili izvođača koji se jako puno vrte, ali nisu još uvijek na razini koncertnih ovih. To je opet nekakav njihov izbor, to je neka njihova priča. Ni ne mora, i doista koliko ih i ti znaš, vjerojatno znamo dosta glazbenika na sceni, nije svakom cilj napuniti arenu.
Jednostavno neki ljudi ne žele puniti arene Dom sportova, žele koncerte za svoju nekakvu finu, intimnu publiku, bila ona 500, 300 ili 1500 ljudi. Ima i svoju priču, to je okej. Ali zar nije arena punija nego ikad, bar ako to možemo? Jer ovo poslije covida imamo neku želju, izlazi na koncerte i prodaju se po dva koncerta. Sad je već malo deplasirano pričati o covidu, ipak je prošlo 2 godine. Prva godina je zaista bila povratak na scenu i muzičara. Na covid su već gotovo svi zaboravili da je uopće bio. Koncerta ima više nego ikada. Svira se i po ulicama, i po trgovima, i po klubovima, i po arenama, i po malim prostorima, i po velikim prostorima. I to je sve puno. Publika se strašno zabavlja i ja osobno sam zapravo vrlo ugodno iznenađen da su svi koncerti prodani, da su uspješni. Mislim, to je velika količina novaca koju publika troši na sve te koncerte, a pritom su svi žanrovi pokriveni. Dakle, i metal... Ima za svakoga nešto. Ima za svakoga po nešto, tako da Hrvati zaista imaju na izbor ogromnu ponudu i domaću, i inozemnu, i regionalnu. Ajde da vas iskoristim, tu smo na samom kraju, pa da dajte par preporuka što sigurno neki nisu slušali, a što je dobro ili što je hit među mlađima, što je dobro. Znači, na koga bi trebali potražiti nakon ove, jer će gledati ovo na YouTube. Dakle, koga bi trebali uguglat na YouTube-u i reći, ajde da bar poslušam. Pa mislim da će tu prije algoritam nešto odraditi. Mi idemo iz ozbiljne emisije. Ako upišu Gršu, sigurno će im se otvoriti Hilson Mandela i svi ostali, Krešo Bengalka i cijela ta ekipa. Ono što je mene impresioniralo zadnjih nekakvih par mjeseci, recimo 2023. izašlo je par fenomenalnih albuma koji su zaista teški na neki način za slušati. Recimo, Adam Semijalac je objavio fantastičan world music album gdje je kompletno posvećen tradicionalnoj glazbi. I kada njega slušate, kao da slušate tradicionalnu hrvatsku glazbu staro 100 godina. I pritom je on svirao, dangubicu, bendžo i još jedan instrument i spojio na neki način onaj stari blues sa delte sa hrvatskom tradicionalnom glazbom. I to je fascinantno kako to zvuči. Klinika Denisa Kataneca, jedan album koji će se sigurno naći među prvih 5 albuma na kraju godine. Svirački fantastičan, ali on ima jako specifičan glas. I ako prihvatite taj glas, to će vam biti jako dobro. Zarazan. Meketav, najčešće onaj kako ga se opisuje, ali je fantastično koliko to dobro leži jedno sa drugim. Neki dan sam otkrio grupu Dinois. Zvuči ko na hrvatski Coldplay, fenomenalno, ne možete vjerovati da je to hrvatski band. Milan, što sluša tvoja djeca? Moja djeca, pretpostavljam, ne znam zapravo, ne stignem niti slušati, uvijek to slušaju svojim slušalicama. Pa preporučite gledateljima koji se žele skandalizirati malo, a to će se vjerojatno u budućnosti dogoditi na sličan način kao što se možda dogodilo Vojku u Grši to. Evo recimo možda da provjere Buntaj, da vidimo što će se s njima u budućnosti događati. Možda Ružno pače, to je nekakav emo punk i evo, ako ste u srednjim godinama i pitate se što moja kći možda sluša dok je u srednjoj školi i njezine frendice, evo, Ružno pače je eksplicitni liriksi, otkačeni videi, dečko puno toga radi sam. Dakle, provjerite, ima puno više toga nego što ima na vašem TV ekranu. Upravo govori kontra ovog što si rekao da 10 godina ljudi pokušavaju nešto napraviti da dođu do izražaja. Ružno pače je jedan dečko iz Slovenije koji se pojavio i rasturio je scenu u godinu dana. Da, scenu unutar interneta, ali nitko ne zna, izvan toga. Ja hoću reći, možda će se dogoditi ovakav prijelaz u taj neki mainstream. Dečki, hvala vam, brzo je prošao naš termin. Ja mislim da smo im dali nadu da postoji optimizam za hrvatsku pop scenu i da ima puno toga dobroga što nisu čuli. Zvaćemo vas i dalje kad bude trebalo nešto komentirati. Pratite nas na društvenim mrežama, mi smo na svim kanalima, Špica s Macanom, dovoljno je samo to upisati i vidimo se za tjedan dana sljedeću subotu.